warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on va voir aujourd'hui le cours d'IL étanchéité et lubrification, présenté par moi, professeur Nissa Bouri Salah, et vous trouvez le cours sur le site profsalah.blogspot.com. Les objectifs de ce cours, nous allons connaître les différentes caractéristiques des lubrifiants, nous allons connaître les modes de lubrification et nous allons connaître les types de l'étanchéité. Introduction. Les mouvements de deux pièces, comme nous avons vu dans le guidage en translation et guidage en rotation, s'il vous plaît, il n'y a aucun problème, mais chez guidage en translation, c'est lubrification et étanchéité, qu'un problème avec le cours. Donc, pour continuer, le mouvement de deux pièces en contact produit un frottement, ce frottement qui se transforme en chaleur. C'est pour cette raison que nous avons décidé de changer la solution contact direct par d'autres solutions, soit par interposition d'éléments anti-friction, on vient des éléments roulants, les roulements, le guidage en rotation. Pour ne pas avoir le frottement, ça donne une fusion partielle. C'est quoi la fusion partielle? C'est-à-dire que des pièces ما تيبقاوش الميتال مع مع الفروتمون تولي عندك بحال un soudage partiel des pièces. Le graissage ou la lubrification, et donc ça s'appelle le graissage parce que ça ressemble à la graisse, ou bien lubrification, c'est nécessaire pour, donc l'objectif c'est empêcher le contact direct des pièces en mouvement, et bien sûr pour ne pas avoir le problème de frottement. Donc l'étanchéité, donc donne à la lubrification. Mais c'est quoi le rôle de l'étanchéité? L'étanchéité, c'est permet d'empêcher les fuites de lubrifiant, avec le mélange اللي تنديرو bien la graisse اللي تنديرو داخل السيستم ما تنخليوهاش تخرج من السيستم. Et donc le deuxième objectif, c'est d'éviter la pénétration des impuretés, مثلا la poussière. La graisse مع الزيت تيبقاو تيشدو la poussière, et donc la poussière ça permet de dégrader la solution bien du lubrifiant. Alors voilà, donc on a deux parties dans le la lubrification et l'étanchéité. Donc pour résumer, l'objectif de lubrification c'est empêcher le contact direct, c'est pour diminuer le frottement, et l'étanchéité, toujours tout ce qu'on a dans la lubrification étanchéité, l'étanchéité c'est le rôle, c'est d'empêcher la sortie du fluide des lubrifiants et en même temps ne pas éviter la pénétration des impuretés. La lubrification, pour la lubrification ou le graissage, on a des techniques. Il faut en fait les objectifs de graissage, c'est réduire le frottement, donc ça c'est l'objectif l'ouil. Protéger les organes mécaniques contre les usures, éviter la corrosion et refroidir le mécanisme. Et c'est-à-dire que le zit ma'alma, donc c'est une solution liquide, et ça a le rôle également de refroidir le système. Quels sont les types de lubrifiants du système, ou bien les lubrifiants? On a des lubrifiants qui sont naturels, يعني طبيعيين, ou des lubrifiants synthétiques, يعني مصايبين chimiquement bien sûr. Ou on a les types selon la solution, est-ce que c'est solide ou bien liquide, les huiles, ou bien pâteux, la graisse. On a les exemples de chaque lubrifiant. L'essentiel c'est que les lubrifiants ممكن يكونوا naturels ou synthèse, ou ممكن هاد الناتورال يكونوا soit solide, liquide ou pâteux. Alors نشوفوا les modes de lubrification. Qui est la lubrification à la graisse. Donc la lubrification à la graisse, c'est une graisse. Donc il protège les roulements contre la corrosion et assure une certaine étanchéité en s'opposant à l'entrée des impuretés. Donc la graisse en même temps a le rôle de lubrification, en même temps ما تتخليش la poussière تدخل le système de roulement. Donc on a deux types de graissage, donc graissage à vie, à vie, c'est-à-dire tout au long de la durée de vie du roulement, ou qu'un graissage au montage. Le mode graissage à vie, il est utilisé pour des appareils domestiques, ou graissage au montage, effectué au montage ou lors de révision d'entretien. Donc à chaque fois, tu as le graissage selon la maintenabilité ou bien la maintenance. Donc à chaque fois, tu as le système, tu as la maintenance ou tu as la graisse. Donc c'est graisse au montage. Le graissage qui est le c'est graissage à vie, tu connais le roulement.
كاين graissage par graisseur. هنا لاحظتوا عندنا واحد البوشون من الفوق تيكون عندنا ان غريسور تيعطينا لا غريس ولا غريس تدخل من هنا كاين عندنا واحد الكانال داخل وعندنا هنا بوشون دو فيدونج لا بغينا نورمالمون الغريس فين تتهبط لتحت باغ بوزونتور وتنحل هاد البوشون pour vider تيكون عندنا واحد مثلا مانتونونس بريفونتيف ولا كانت مثلا بريفونتيف ولا كان عندنا باغ موا ولا 2 mois ولا 3 mois تنحل السيستم وتندير المانتونونس. Donc le dispositif de graissage permet à la graisse de déboucher de préférence à la partie inférieure du roulement en prévoit un logement pour la graisse usagée et la possibilité de l'évacuer après plusieurs graissages. Bien sûr لاحظتوا هنا تنهضروا على الgraissage مع le roulement bien sûr. غنشوفوا لا بارتي الثانيه اللي هي لوبريفيكاسيون ا لويل. الويل عندو دونسيتي دونك ماشي باتو دونك شي ليكيد دونك هاد الويل ليكيد عندو لي كا ديتيليزاسيون تنستعملو في لو كان عندنا فيتاس تري زيلفي عندنا فيتاس ما بين لابر اي لاليزاج باليي تري شارجي سيتير عندنا دي زيفور que ce soit radial ou la axial ou la combiné, ça dépend des roulements. Donc on a une radial, donc logiquement les efforts les récons radio huma les supporter. Ou la quand on a une température très élevée, مثلا وسط système اللي غيخدم وسط le four ولا حدا شي partie اللي فيها la température عالية. كيفاش نديرو lubrification par bain d'huile. Le bain d'huile جاي من السمية ديالو bain d'huile l'huile تيكون لتحت. Bien sûr, مع la rotation تيعطينا lubrification. وكاين هاد باربوتاج حتى هو لوبريفيون تيدخل هنايا ولا روتاسيون ديال الرولمون مع لاربر تيخلي ان هاد الليكيد تزيد تيترش دونك تيترش على السيستم يعني او ميم طون راه خدام تيلوبريفي لتحت او ميم طون تيتلاح على هاد الرولمون. بيان سور هاد الرولمون راه تيدور يعني اللوبريفيكاسيون اون اسور ان اللوبريفيكاسيون تكون في الاوركان كامل. هاد لو سيستم ديال par bain d'huile, c'est pour éviter un échauffement trop important des paliers, on limite le niveau d'huile au voisinage du centre de l'élément roulant. Donc ما تيطلعش فوق لاحظتوا لو بان دويل ما تيكونش طالع فوق لو سونتر اللي هو اللي عندي هنايا ديال الرولمون. Par contre les gènes هنا des organes mécaniques en mouvement se chargent de huile par barbotage dans un carter sous l'action de la force centrifuge. Donc la force centrifuge هي ايش؟ هي normalement فين تدور لا دورتي شي حاجه هاد لو ليكيد اي لا توندونس انه يبقى الفوق. دونك مع لا روتاسيون كانت الروتاسيون كبيره سارتان مومون غيولي عندك بحال ان فيلم دو ويل داير ما بين لا ليزاج اي لي رولمون فوالا سوا ركي دون ان لاميك امي لويل او رولمون. دونك لاحظتوا هنايا لو نيفو ديال لو ويل طالع على لو سونتر ديال الرولمون. فوالا pour plus d'informations vous pouvez voir le guide dessinateur la page من 238 حتى 287. L'étanchéité, donc ça la partie lubrification. شنا فيهم les types de lubrifiants وشنا les exemples. D'abord نشوفوا وشنا les objectifs هما les buts خاصكم تبقاو عاقلين كل حاجه لو بوت ديالها. بارفوا يقدر يقول لك كاين لو رول ديال lubrifiant ممكن يقول لك ديال لا غريس ولا ديال الويل. Alors l'étanchéité قلنا l'étanchéité عندها deux objectifs deux fonctions شنو هما؟ اول حاجه ما تتخليش الليكيد ولا الغريس اللي داخله السيستم تخرج وما تتخليش البوسيير تدخل. دونك جوج عندنا سي بور لي رولمون doivent être protégés de substances dures. Le dispositif étanchéité empêche la fuite de lubrifiant et également évite l'entrée des donc عندنا جوج fuite de lubrifiant ou l'entrée des impuretés ما تتخليهمش. لاش دينا هاد لو كا ديال رولمون sans joint d'étanchéité ما عندنا حتى شي بياس هنايا. لاحظتوا اي غريس دازتي هنا ولا اي لويل اللي كان هنايا il va sortir elle va donc تكون عندنا une fuite ولا كان عندنا شي بوسير غتدخل. Pour empêcher, donc, on doit utiliser un joint d'étanchéité. Donc, il y a deux fonctions. Il y a des fonctions empêcher les impuretés
au lubrifiant de s'échapper. Type d'étanchéité. Alors, type des étanchéités, ça dépend des systèmes où il y a des mouvements entre l'arbre et l'alésage. Quand il y a des mouvements entre le mouvement clé là ou la maquinage, ce qu'on appelle étanchéité statique. Quand il y a une étanchéité entre deux pièces avec mouvement, c'est-à-dire l'arbre à l'alésage, tu dois de la vitesse, donc ce qu'on appelle étanchéité dynamique. Donc dynamique تتحرك statique fixe ما تتحرك ولا تتحرك تكون قليله. Étanchéité directe, c'est-à-dire نديرو l'étanchéité directement بين système ou qu'une étanchéité avec interposition des systèmes des joints. هي généralement تستعملوا étanchéité indirecte غير بعد المرات تكون statique ou بعد المرات تكون dynamique. Donc شوفوا les étanchéité statique. L'étanchéité statique, l'exemple ديال joint plat هذاك بحال اللي كاين في البوطا غاز. دونك عندنا joint plat لاحظتوا وهذا وجينيرالمون تيكون en caoutchouc en carton plastique ou en métallo-plastique. تيكون فيه métal ou plastique, تيكون circulaire ou تيكون pour empêcher les rôles اللي هما empêcher la sortie ديال la fuite ديال lubrifiant ou pour échapper pour ne pas avoir l'entrée de la poussière. Joint torique لاحظتوا la section ديالو circulaire داير بحال هكا. تنستعملوه في translation linéaire, montage statique وممكن نستعملوه حتى الا كان عندنا montage en mouvement de rotation lente. كانت عندنا rotation صغيره. هاد لو جوان توريك l'exemple d'utilisation ديالو هو ديال الفيران بيان سور. هناش عندكم لاحظتوا عندكم هنا البيستون وهذا. دونك هذا سي بيستون وعندكم لو سيلندر وهذا لا تيج باردون مع البيستون. هذه لا تيج مع البيستون. دونك هذا هو البيستون سي كلير وهذه هي لا تيج. ودونك لا تيج عندو موفمون ترانزلاسيون فا اي فيان. خصنا لير اللي تيكون دونك غير باش نذكركم شويه على لو شيما ديجا كنتو شفتوه. دونك عندنا هنا هذا هو البيستون اللي عقلتو كنا ديجا شفناه في ترون كومان كلير. وعندنا واحد لا تيج هنايا ولا كان عندنا فيران دوبل افي. شنو فيران دوبل افي؟ الا كانت اليمونطاسيون ديال لير من هنايا لير غيجي غيدفع هاد البيستون وجوري لا سورسي ولا غيخرج من هنا ليشابمون. الوغ كان لير ليشابمون من هنايا ما خصش يكون حيت الا كانت لير داخل هنا و كاين فويت هنا. الا كانت لا فويت هذا ما غيمشيش بلا فيتيس سويتي سي كلير. اش خص يكون هنا بيناتهم؟ خص يكون ان جوان ديتانشيتي. دونك خص يكون هنا ان جوان ديتانشيتي pour ne pas avoir هذاك لير اللي تكون هنا pour ne pas pénétrer ولا تكونش لا فويت في الشامبر الاخرى. فوالا دونك هذا ليتيليزاسيون ديال الجوان توريك. لا جينا هنايا سوفلي هو هذا لا فورم ديالو. جوان دو كاردون utilisé dans une voiture. دونك معروف هاد جوان دو كاردون كاين في لا فواتور عندو هاد لا فورم. فوالا هادو ce sont trois types ديال جوان statique. بيان سور ستاتيك قلنا سوا تكون حركه ولا ما تكونش. ولا كانت الحركه تكون موفمون صغيره قليله بزاف. لي طونشيتي ديناميك اللي هما لي زيتونشيتي اللي تيكونوا سيستيم اللي فيه الفيتيس دو روتاسيون. كاين هذا الجوان رونديل زد لاحظتوا عندو هاد لا فورم ديال رونديل زد. دونك هما هادو كاين هاد لا بارتي هنايا هادي بيان سور ها الغولمون ها لا ليزاج والاربر كاين لتحت هادي اونتروتواز. كاين شيكان عندو هاد لا فورم بحال لابيرنت. وعندنا جوان اليفر عندو هاد لا فورم ليفر. كاين واحد ليفر هنا نشوفو كاين عندنا دو ليفر كاين ا دو ليفر كاين سول ليفر. مثلا هنايا جوان دي طونجيتي اليفر وهذا ترمزو لي سوا يبان لكم هاد السهم ولا يبان لكم هاد السهم فيه فلاش ستادير عندو ليفر وحده. دو ليفر عندو وحده هنايا وحده هنايا. دونك تيكون اون كاوتشو وما تيخليش لا سورسي ديال نفس لي زوبجيكتيف اللي قلنا لا سورسي ديال لوبريفيون و لونطري ديال بوسيير باغ اكزومبل. عندكم une application هنا سهله. donc vous pouvez prendre votre temps pour répondre aux questions. donc compléter le tableau ci-dessous, mettre une croix sur les colonnes. donc عندك la pièce 1 هي هذه. عندك la pièce 2 donc pièce 1 pièce 2 3 4 وعندكم la pièce 8 la pièce 5, la pièce 6 ou la pièce 7.
Donc شنو l'objectif بغينا نعرفوا كل repère نديروا le repère ديال les joints ونقولوا مثلا 5 c'est quel joint donc joint à deux lèvres. C'est clair, donc c'est un joint à deux lèvres. Donc là, tout le symbole est là. Le d'étanchéité à deux lèvres. Ou c'est joint donc à deux lèvres. Statique ou la dynamique un goulot statique. Donc joint d'étanchéité à deux lèvres. C'est clair, c'est dynamique. Entre quelles pièces? La pièce qui a dit donc a dit l'arbre li 4 et 1. Donc entre 4 et 1. La même chose 6. Donc c'est joint torique. 7 plat. Ou 8 ça dit chicane. Donc 6. Donc l'arbre où il est dans le donc ma bin 6 ou 1 maquinche, donc c'est statique. Plat a dit la même chose statique. Chicane a dit dynamique. Donc torique ma bin h donc adna ma bin la pièce 2 et 1. Au plat a dit ma bin 2 et alors et 3. Et finalement chicane a dit ma bin 3 et 4. Voilà. Ça, c'est un exemple d'application simple liée le cours étanchéité. J'espère que vous avez bien assimilé le cours. Bien sûr, si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Ou Inch'Allah, le cours, on va voir, on va faire on va analyser les systèmes, on va appliquer les cours Kamlin de transmettre dès la première année, Inch'Allah. Et bien sûr, qui est comme la des questions. مرحبا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.